Guys, I'm cooking dinner. May leftover kasi ako na baboy na parang ano ko ng humba. Then ilagay ko sa scrambled egg. Luto-luto na. Sipukan. Yan ang ulam ko guys for dinner. Diba? Sayang naman pag ipanat ka na edges. Pwede pa naman kainin. Masarap pa. It's yummy. Ayan, may humba yan guys. Humba yan na looks yummy. Ayan na guys. It's ready na. Ready for dinner. Simpleng dinner lang.